Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So I'm gonna unboxing this. Ila. Subscribe si IG sa Zylens Wonderland. Sa YouTube. Oh. I want this. I will do that. Wow. Ay, may nakuha. CL. Let's open it. Ay, may pag-open. I don't know. Hello! Wow, so fresh. Tapos basa na kasi din, ay. I just open. Biga. Kaya kumanin mo na ako pa. YG. What make-up na make-up na Ay, i-build pa. Lego. Sanay mo. Wala pa di ay ni. Dali ako nakuha ko. Sanay mo ha? Si... Mana? I think it's a car. I think ako nakuha kay... Wala, bro. You should watch na. Bro, Kasi mo gusto the IG. ang araw. Orman. Ay, ang araw. Kana. Ay. Sama na. Si Kakashi Hatake. Ako Kakashi Hatake. Dari ka na. I make up. Sama ni siya. Kakashi, ano na ito? See you part 2.